Nama naši roditelji, naši preci nisu govorili o onome što se dešavalo njima, pa smo zaboravili to. Zbog čega smo i doživjeli ovo što smo doživjeli. Da smo bili išta drugačiji, ne bi se ovako desilo. Kažu da je historija učiteljica života, a da smo malo više učili, istraživali, uzimali pouke iz bliske prošlosti, vjerovatno ne bi proživjeli toliko genocida, urbicida i egzodusa, posebno na obalama Drine. A zelenika Drina ima u sebi neki poseban kod, neki gen koji, bez obzira na bolnu prošlost, pokušaje zatiranja Bošnjaka, i dalje privlači da se pored nje rađamo, živimo i umiremo. Ima ona i neku posebnu simboliku, svoj geografsko-historijski značaj, razgraničenje između istoka i zapada. Čak je bila i granica između dva velika carstva, zapadnog i istočnog rimskog. Mnogo krvi njome je proteklo, a ponajviše bošnjačke. Ali pored zla, vidjela je zelenika i mnogo dobra. Pratila je ona postanak, razvoj, ali nažalost i nestanak nekih mjesta. Upravo na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, gdje Drina ističe iz svojih planinskih predjela i prelazi u svoj ravničarski dio, nalaze se Kozluk, Skočić i Šepak. Zbog povoljnog geografskog položaja i plodne podrinske zemlje, tranzitnog puta Zvornik-Bijeljina, ova zvornička oblast je kroz prošlost bila naseljena mješovitim stanovništvom, a od polovine 19. stoljeća posebno muslimanskim protjeranim stanovništvom iz Srbije. Samo na jednom od brojnih primjera historije muslimana Srbije iz mjesta Užice možemo vidjeti kako se učiteljica života historija ponavlja. Iz Užica su 3 navrata 1826. godine Turci, kako su ih tadašnji stanovnici nazivali, iseljavani. Iz Zvornika su dovezene skele za prijevoz ljudi i stoke, a savremenik tih događaja Miladin Radović je zapisao: nije bilo dugo, dođoše naše rabodžije iz Beogradskog, Valjevskog i Kragujevačkog okruga, njih oko 700 do 800, te muslimani potovariše pokretnost, pa uz pratnju naše vojske odoše u Nedođin. Po Radoviću sve je otišlo plačući. Proces iseljavanja nastavljen je posebno sredinom, a i u drugoj polovici 19. stoljeća. Kozluk je imao i svoju medresu, hanove, kule, a u centru čaršije, kao i dan danas, ponosno stoji Mehmed Čelebina džamija, izgrađena sredinom 17. stoljeća. U Skočić selu, gdje bezi stoje, koji dobi naziv po legendi o Nini od Kostura, postojala je kula koju je krajem 18. ili početkom 19. stoljeća sagradio Smail Beg Begzadić. U Drugom svjetskom ratu od strane četnika je zapaljena, a nakon toga je sve više propadala sve do konačnog rušenja 1992. godine. I u Šepku su postojali hanovi, mektebi, a prema dostupnim podacima prva džamija je sagrađena 1912. godine. Sagradila ju je Hanuma Šaha iz Bijeljine i platila materijal i majstore dukatima, te uvakufila 30 dunuma zemlje. Migracionih kretanja je bilo i u 20. stoljeću. U Skočić se pred Drugi svjetski rat naselio i značajan broj Roma, muslimana koji su oformili svoje naselje od 30 kuća. Bilo ih je naseljeno i u selu Ročević.
Svako od ovih naselja je do agresije 1992. godine imao svoje bogomolje, vrijedno i mirno stanovništvo koje pored svih nedaća nikada i nikoga nije znalo mrziti. Nakon Drugog svjetskog rata ova naselja doživljavaju ekspanziju u svim sferama života. Kozluk postaje čaršija koja među prvima dobija i električnu energiju, poštu, telefon, zanatski centar. Otvaraju se i biblioteke, formira se kulturno-prosvjetno društvo, bratstvo i jedinstvo, razvija se sportski život kroz fudbalski, košarkaški i šahovski klub. Pa živilo se bolje nego u Americi. Kozluk je bio oaza. Za Zvornik je bio grad, ali mi smo... Većina je radila po firmama. Nas je 70% radilo u Viskoze, tu u Loznici. Nešto je malo bilo po Beogradu i gore Glinca. Do pred rat možda jedno 2-3 godine ovdje je bilo za plac uzeti u Kozluku, bogatstvo se davalo. Uporedo smo, znači, radili i poljoprivredu. Znači, svoju zemlju obrađivali, tako da bi sebi olakšali život. To život je bio idealan. Ovdje je bio sportski klub Mineral, fudbalski klub, bio je šahovski klub, jedan od jačih. Šah se igrao dobro u Kozluku. Posebnu čar Kozluka uvijek je činio izvor mineralne vode, Kiseljak, koji se od 1974. godine flašira i nalazi na tržištu pod nazivom Vitinka. U Kozluku, Skočiću i Šepku posebno je bilo lijepo krajem mjeseca jula. 27. jula na hiljade i hiljade podrinjaca sa obje obale Drine, ali i mnogo šire, dolazili su na vašar poznat kao Kozlučke trke. Bio je vašar 27. juli, bile toliko naroda da uđe, ne znam sve odakle. Dolazilo je se i pravoslavci i cigani i svi smo išli, na primjer. Da je bilo veselje, samo tako. Pa to su hiljade prisutnih po avlijama, po livadama, po terenima gdje se god moglo sjesti, pojesti, popiti, a onda u neko doba nastupaju i te trke. Bilo je po 50 šatora koji su za trku dođu iz Loznice, iz Zvornika. Ko bila jedna država, mogu si ići da radiš gdje hoćeš. Kad je makadam bio od ulaza od Tabanaca prema Kozluku do ulaza u Kozluk, pa onda Kocka, tad su i bile trke, poslije kad je asfalt došao više trke nisu. Od 60. godina prošlog vijeka na području Zvornika došlo i do formiranja mjesnih zajednica kao pokretača mnogih društveno korisnih aktivnosti. Tako se od 1984. godine na čelu mjesne zajednice Kozluk nalazio Fadil Banjanović, poznatiji kao Bracika, osoba za koju će se tek mnogo kasnije saznati nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu. Na kakvom ste položaju bili u tom mjestu? Pa ja sam jedan bio od prvih ljudi te varošice, predsjednik sam bio tog mjesta. Obavljao sam nekoliko još funkcija kao što je predsjednik lovačkog društva i bio dosta ugledan građanin, domaćin te regije. Sve u svemu, život u Podrinju, u Zvorničkoj regiji krajem 80. godina, išao je uzlaznom putanjom u svim sferama društvenog života. Odnosi muslimana, pravoslavaca, katolika i drugih konfesija vodili su se po principu bratstva i jedinstva, što će se za muslimane ubrzo pokazati gnusnom i podvaljenom floskulom. Primjer života zajedničkog u Skočiću je se mogao prezentirati u bivšoj Jugoslaviji kao pozitivan primjer suživota. Bratski život, što ono kažu, Titi, za vrijeme Tite, kaže, nikad nije bilo bolje, ni će biti.
Mogu slobodno da kažem i da tvrdim da su odnosi između muslimana i pravoslavaca, hrišćana bili veoma fini, dobri, korektni. Ljudi su živjeli, radili, sarađivali, družili se. Odlazi su jedni drugima i na žalost i na radost. Išlo se komšijama, komšije nama, uvijek svi bili ugošteni. Mislim da čak ni stariji od mene ne pamte bilo kakve probleme, bilo među omladinom, među starijim. Zaista je bilo lijepo. Funkcionisalo što može potvrditi dokumentovano se koje kakvim video snimcima, slikama. Naš KUD Kozluk koji je pronosio časno i pošteno življenje, rad, kako širom Bosne i bivše Jugoslavije, tako i van, poslujući po Švajcarskoj, po Njemačkoj, po Austriji. Međuljudski odnosi su bili normalni, korektni. Nikad ne bi niko pomislio da bi moglo doći do nečeg, do ovog što je došlo. Koliko god nam se sa ove tačke gledišta činilo nelogičnim, Bošnjaci su zaista svim srcem vjerovali u bratstvo i jedinstvo. Nisu vjerovali da međuljudski odnosi mogu toliko da se poremete, da komšija ubija komšiju samo zbog toga jer ima drugačije ime i prezime. Međutim, nacionalističke struje i sa istoka i zapada, a posebno mitovi o stvaranju velikih država, uvijek su bili, a i danas su prisutni. U bivšoj državi te ideje prožimale su se decenijama, a nakon smrti Josipa Broza Tita krenulo se u realizaciju istih. Padom Berlinskog zida i mirnog razlaza država Sovjetskog saveza očekivale su se ista sudbina Jugoslavije, ali nažalost disolucija je došla uz puno krvi, patnje i bola. Prvi vojni sukobi pojavili su se u Sloveniji, a ubrzo i Hrvatskoj. Narod u Kozluku, Šepku i Skočiću i općenito u državi nije vjerovao da će se prenijeti na Bosnu i Hercegovinu. Kad su Slovenci prvi, oni 12 dana, oni su imali 12 dana rat. Da je malte ne 70% ljudi osuđivalo Slovence u Bosni. Šta oni remete, šta oni hoće. Živi se bratski, živi se dobro, ali mi nismo, to je obični narod. Nije znao politika kakva se vodila u Beogradu i da su to ljudi, sad se vidi da su ljudi bili u pravu i da su... Pogotovo i meni kao vjerskom službeniku ovdje, ljudi su pitali šta, kako. Ja na to nisam imao nikakav odgovora, jer nisam imao instrukcija ni od koga, nikakvih. Nije toliko bilo straha zato što nismo mi, nije dirali, nisu oni nas. Oni govore nama i mi smo njima, neće to biti ništa nama, znaš. Tako da je se i ta slazilo i hodalo i sve. 92. kad je bila, onda smo u sklopu bili. Čim se čulo u Sloveniji šta se dešava, ja sam tada bio na hađu. Ja sam se vraćao sa hađa. Tada baš kad se desilo u Sloveniji taj dan, mi nismo mogli prijeći vamo, vratiti se istim putem, smo morali ići na Hrvatsku, pa od Hrvatske prijeći u Bosnu. Imao sam priliku da nekog oktobra mjeseca budem i u Tovarniku pred Vukovarom, da vidim jedinice četničke sa Kraljevo, Valjevo, Čačak i ostale srbijanske registracione tablice, kamioni, prikoličari i šleperi, pljačkaši se vraćaju, kruže flaše po kabini, pije se i tako dalje. Roka se, znači idu sa plijenom, a mi još uvijek u Bosni, bar ovom dijelu gdje ja živim, gdje mi živimo, Podojinu, to ne osjećamo, ne vidimo. Normalno je bilo da su se ljudi počeli, što kažu, pitati šta je, zbog čega, kako, ali niko nije dao odgovor, nikakav. Niti neke smjernice,
bilo šta. U Bosni i Hercegovini 18. novembra 1990. godine održavaju se i prvi višestranački izbori gdje pobjedu odnose nacionalne stranke, kod Bošnjaka SDA, kod Srba SDS, a kod Hrvata HDZ. Ubrzo Bošnjaci, ali i Hrvati počinju sa idejama da Bosna i Hercegovina krene svojim samostalnim i nezavisnim putem. Međutim, kod Srba, posebno kod njihovih lidera, to je naišlo na velike osude i prijetnje. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Međutim, i pored ovakvih prijetnji, nakon dobijenog zelenog svjetla iz Europe raspisan je referendum 29. februara i 1. marta 1992. godine. Lideri SDS-a i prije zvaničnog održavanja referenduma su 9. januara na Palama donijeli deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Oni sve što su radili su pokriveno, potajno, organizovano, sa jednom drugom slikom prema javnosti, prema nama. Do održavanja referenduma život u Kozluku, Skočiću i Šepku odvijao se kao i ranije. Započinjale su se pripreme za proljetnu sjetvu. Bez ikakvih problema se išlo na posao, pa i u susjednu Srbiju. Kazalo bi se, sve je bilo kao i ranije. Međutim, kod pripadnika srpske nacionalnosti nije se tako razmišljalo. U Podgori iznad Milića, tamo gdje se kreće prema jednom selu gdje je muslimanski narod živio, 1000 četnika u jutarnjoj gimnastici. Znači u uniformama sivo-maslanaste boje Jugoslovenske narodne armije, oni imaju jutarnju fiskulturu. Na referendum se izašlo bez ikakvog straha. Bosna i Hercegovina je po rezultatima istog krenula u svoj neizvjestan i težak put samostalnosti. Kozluk je, kao i dan danas, spada u naselje sa mješovitim nacionalnim sastavom stanovništva, dok Skočić i Šepak, posebno gornji dio naselja, bio je čistog nacionalnog sastava bošnjačkog. Možda su se upravo ovdje mogli očekivati prvi manji neredi, ali ih na svu sreću nije bilo. Najviše posla oko organizacije i sprovođenja referenduma u Kozluku imao je ogranak stranke Demokratske akcije na čelu sa Avdulahom Jatićem. Ogranak SDA stranke sa ljudima, evo, Jatić Avdulah je bio predsjednik ogranka ili već kako se to zvalo SDA stranke u Kozluku i sad više, vjerujte, godine su prošle pa se ne može sjetiti, bilo je tu i muške populacije i ženske populacije, svako se odazvao sa čim je bio zadužen, dakle da primaš po spisku lična karta, pregled, drugi neko daje listić, treći neko na glasačkoj kutiji to gleda kako se ubacuje i tako. Ali je masovno bilo odazivanje i prošlo je referendum za nezavisnost. Normalno je da svi mi koji smo Bošnjaci glasali smo normalno za Bosnu i Hercegovinu, za svoju državu, za svoju zemlju, dok za ostali ne znam. Kako je odmicao mjesec mart i sve se više ulazilo u proljetne dane, situacija, ona sigurnosna, počinje da se mijenja. Kroz Kozluk sve češće počinju prolaziti raznovrsni vojni kamioni, nepoznati vojnici i ostala mehanizacija. Pa ono što je za sve građane bilo novina je ulazak ili prolazak većih broj kamiona, vozila i u njima momaka, ljudi koji su bili u ovim okolnim mjestima razmještani po Tabancima, Malešiću, Skočiću, ovim okolnim srpskim mjestima. Za mene lično, pa i za mnoge građane srpske nacionalnosti, su to bili nepoznati ljudi, nepoznata vozila,
u 1. maj nismo tačno znali ni o čemu se radi, ni šta se radi, ali se javno primjećivalo povećan dolazak tih ljudi. Oni su sebe nazivali kao vojni izviđači. I u drugim razgovorima sa građanima srpske nacionalnosti, a i mi smo to primijetili blizu naših imanja, ti su ljudi izvodili neke vježbe, kopali rovove, izgrađivali puteve i sve je ličilo na neke pripreme. Neki od nastavnika, učitelja srpske nacionalnosti raspuštaju učenike i dijele đačke knjižice. Pri kraju 3. razreda naša učiteljica Spoma je nam rekla da jednog dana ne moramo više dolaziti u školu, da dođu na roditeljski sastanak, da nam ona prije nego što je školska godina završena date knjižice i ona je žena sve ocijenila. Prije ostalo je možda još jedno mjesec, 2 do kraja školske godine. Ona je žena nama dala ocjene i rekla da će nam trebati negdje kad budemo došli da imamo da se zna. Ipak Bošnjaci, iako to sve vide, nastoje u to ne vjerovati. Svako na posao išao, je li to Vitinka, Glinica, Standard, Alhos, već gdje ko radio, u kakvom su ekonomskom stanju bile te fabrike, firme, znalo se da su neke već i u raspadu bile, znači život normalno tekao. Niko nikoga nije ometao, ni u crkvi, ni u džamiji, mislim što nikad se nije dešavalo, znači išlo normalno. Mnogi se bavili svojim poslom, pošto je ovo više poljoprivredni kraj, bavili se poljoprivrednom i što se većinom u njive, u polja, da se što više uradi i što bolje da se uradi. Međutim, taj strah koji je počeo polako da se širi, da se uzima stanovništvo, to je mnogo smetalo ljudima i u poslu. 1991. smo svi posijali, koji je bio u Kozluku, sijalo se, išlo se, radilo. Kad je bilo na 1992. opet smo posijali, ali teško smo išli do polja. Prvih dana aprila 1992. godine u Bijeljini započinju otvoreni napadi na Bošnjake. Upadi u kuće, pljačkanje, ubistva na ulicama, odvođenje iz domova, mučenja. Formira se i logor u Batkovićima. 4. aprila padao je Ramazanski, ispostavilo se krvavi Bajram. Bijeljina je bila probni teren za dalje akcije. Ti događaji iz Bijeljine, oni su prvi pobudnuli ovdje svo stanovništvo. Jer čim su se počela dešavati ubistva, klanje, šta ja znam, u Bijeljini. Dan poslije u jednom kafiću Zair u Bijeljini, kojeg je držao izvjesni Rasim, koji je prethodni dan demoliran, ali sutra dan bio u funkciji. Dakle, to je 1. i 2. april, cirka. 3. april je uoči Bajrama, znači on je već pošao biti krvav u Bijeljini. Narod je to već shvatio da je to ozbiljna neka stvar i da to nije dobro. I zato taj događaj u Bijeljini je mnogo uticao na sva ova sela ovdje gore prema Zvorniku. Bajram u Kozluku, onako kako dolikuje ovom vjerskom prazniku, dočekan je svečano. Ima janje pečeno za bajramski ručak. Eto kako smo, kažem, i plašili se situacije ili željeli nešto loše. Znači, sutra mi je Bajram, hoću da sjedim, obilježim to u krugu porodice. Kroz Podrinje sve više prolazi vojske i mehanizacije. Kod naroda počinje da vlada sve veći strah. Glavna tema svih razgovora uglavnom je bio rat. Time počinje prva blokada i izolacija ovih krajeva. Desilo se i prvo ubistvo. Imali smo mi u samom tom početku blokade našeg Kozluka da je ubijen naš Fikret Fetahović, negdje oko Kiseljaka, čovjek inače bio psihički nezdrav, znači dženaza obavljena, ošli po njega već ko je ošao.
6. aprila, pored svih priča o ratu, Kozlučani su svečano, barem na kratko, proslavili dan priznavanja Republike Bosne i Hercegovine od strane Evropske zajednice. Mi jesmo tada obilježili to sa nekolicinom vozila u Kozluku i niko nas nije darno. Nismo ni mi nikog dirali. Vikali smo, jel, Bosna i Hercegovina i tako dalje. Svirali malo i stišalo se. Priča o ratu, prva ubistva, prolazak raznih vojnih i paravojnih formacija uzrok su da narod sve više individualno sa porodicama napušta ove krajeve. Bio je to prvi talas iseljavanja pod pritiskom. Prebacivali su se prema Janji, Bijeljini, Brčkom i to raznim kanalima i vezama. Uglavnom sve su to morali dobro platiti. I u Šepku se formira krizni štab koji će voditi sve pregovore sa srpskom novoformiranom vlašću. Izudin Bećerović, Husnija Mehmedović. Neki predlože Aliju Hamzića, Omera Muminovića. Bio je Hasim Muminović, i on je skoro negdje preselio. I ja sam sa njima bio. Uglavnom su oni išli na te razgovore. Stanovništvo Šepka, nakon što je predalo svo naoružanje, upravo od kriznog štaba dobija informaciju da se planira kolektivno iseljavanje prema Tuzli. Krenut će se iz Kozluka. Odmah posle Bajrama je to bilo i mi smo odmah sutradan, kad nisu mogli da nam garantuju bezbednost ovdje, znači dali smo naoružanje. Mi smo, tako je krizni štab, donio odluku da mi krenemo prema Tuzli. Nepregledne kolone stanovnika ovih naselja odmah su se uputile ka Kozluku. Većina je išla pješke, neki su koristili traktore, kamione i zaprege. Srdačno su nas dočekali, ljudski, podijelili s nama svoje domove, svoju hranu, znači sve što su imali oni, imali smo i mi. Stanovnici Šepka nisu ni planirali zastajati u Kozluku, nego direktno ići za Tuzlu. Međutim... Tad je Fadil izašao pred nas i rekao nam je da nema šanse da ćemo proći Karakaj. Ostanite ovdje, znači neće niko sigurno proći Karakaj. Odvojit će ljude od žena i djece, žene i djecu možda će pustiti, kaže, ali ovo ljudi neće izaći. I tako smo tu ostali. Ovim dešavanjima, zahvaljujući upravo Muhamedu Banjanoviću, upoznati su i Tuzlaci, jer je uspio uspostaviti kontakt sa novinarom Salihom Brkićem. Salih je zvao u stvari Kozluk, našavši, da kažem, vezu rođačku sa mnom, da dobija informaciju, jer je još prije imao informaciju da je Šepak satjeran i stjeran na cestu i prema Kozluku da se kreće. S obzirom da mu je trebala informacija šta je sa tog svijeta, 1500-2000 ljudi možda je bilo u koloni, što na frezi, što u nekakvom vozilu i tamiću možda, i pješačka je bilo najviše. Nakon prvog kontakta sa Salihom Brkićem, komunikacija se dalje vodila preko kriznog štaba. Kozluk je tih dana vrio od naroda. Fadil sa kriznim štabom izdaje proglas u kojem se poziva na mir, suzdržanost, a posebno da se ostane hladne glave, plašeći se pojedinačnih ekscesa i nereda. Kroz Kozluk sve češće i ratobornije prolaze vojne formacije. Iste te kolone mogle su se vidjeti iz Šepka i Skočića. Gledali kako transporteri, tenkovi, oklopna vozila prolaze kiseljačkim putem gore, ali mi nismo imali pojma. I blage veze nismo imali. Počinju i prvi upadi u kuće i zastrašivanje nad stanovnicima donjeg dijela Šepka. Osman Hodžić se zove i on je nafte im dao što imalo, oni su gledali svašta, znači. Odozdo su svi muslimani pobjegli gorama kod nas. I tad je dao nafte što je imao
i rekli su da će doći po pare. I oni pobjegu goram i na kraju se posle par dana se ubio. Ali sam se ubio, znači nije smio dole da se vrati. Sad, da li su se i ovi bojali da neće njega tražiti, ta njegova rodbina, i čovjeku je znači prekiplo, neću niko da izgubi glavu zbog mene. I on se ubio pred džamijom. Nakon okupacije Bijeljine, naoružane velikosrpske jedinice kreću se niz Drinu ka Zvorniku. Najzloglasnija je bila srpska dobrovoljačka garda pod komandom Željka Ražnatovića Arkana, a pored njih pojavljuju se i brojne druge paravojne i vojne formacije i komandanti: Zoran Pažin, Branko Popović, poznatiji kao Marko Pavlović, jedinice Niški, Pivarski, Žute ose, Crvene beretke na čelu sa Draganom Spasojevićem, Marko Pejić, Vojin Vučković, zvani Žućo. Svi su oni djelovali ne samo na prostoru regije Kozluk, nego na dijelu cijelog područja opštine Zvornik. Kozluk je došlo oko 10 komandanata i svi su imali svoje jedinice, pa ću još jednom ponoviti od Pažina, Marka Pavlovića, Srpske teritorijalne odbrane, do Arkanovaca, Pejića i Žuće, pa onda Pivarski, Niški, pa onda Žute ove ose, Žuti, ponovo neki, do kapetana Dragana koji je nekoliko puta sa vojskom u crvenim beretkama trčao Kozlukom i zastrašivao narod. U samom gradu Zvorniku napadi na Bošnjake započeli su 8. aprila 1992. godine. Nakon postavljenih barikada na ulazima i izlazima, uslijedila su brojna ubistva i progoni. Bošnjaci Kula grada i okolnih sela počinju i otvoreni otpor. Neki od Bošnjaka spas su tražili upravo u Kozluku, Skočiću i Šepku. U odnosu na grad, na ovim prostorima još uvijek je bilo mirno. Katastrofalne situacije u Zvorniku, ovo je bila oaza mira za mene i moju porodicu. Ljudi su bili nasmijani, nekih problema nije bilo. Ja sam se iznenadio, zaista se iznenadio, u Zvorniku ne samo što se pucalo, nego i svaku noć je neka upao kod komšije, prebio i isko pare, isko zlato, isko koje šta, u prodavnice nisi više mogao ući, bar u one gdje su te znali. Međutim, ovdje je bilo nešto sasvim drugačije. Na tom samom početku, da bi kasnije, recimo, prvo nam bilo zabranjeno ići u prodavnice. Nisi mogao kupiti ništa. Međutim, i tu moram da istaknem da je bilo komšija, ja neću da imenujem nikog, da ne bi ljudi, možda oni imali problema i dan danas, iako je vremenska distanca velika, relativno velika. Pa su nam oni uzimali cigareta i ovog i onog. Ruku na srce, krijući se i od svojih. Komšija, kupit ću ti ja, ubaciti u dvorište, nemoj, molim te, samo izlaziti na put, naš, vidi svako i tako dalje. Sa napadom na Zvornik, Kozluk, Skočić i Šepak su se našli u potpunoj izolaciji. Bili su okruženi srpskom vojskom koja je bila organizovana kroz teritorijalne odbrane, jedinice JNA, dobrovoljce, paravojne formacije i druge jedinice. Ni iz jednog naselja nije se moglo izaći bez propusnica. Hoće ljudi dozvolu da ode u Srbiju, da ode negdje u bolnicu i tako, nije se smilo hodati i onda se morao ići po te propusnice u Supi, a gore je bila ova kontrola na ulazu u Zvornik, na Meterezima, i onda oni upadnu, oni poskidaju ako je musliman i tako. Formira se i srpska opština Zvornik, a za prvog čovjeka postavljen je Branko Grujić. U Kozluku narod želi da krene prema Tuzli, međutim zaustavljeni su. Prema nekim izvorima sam Arkan je izdao naredbu o zabrani seljavanja.
To je dovelo do jednog većeg sastanka održanog u zadružnom domu 11. aprila. Na istom su prisustvovali predstavnici srpskog stanovništva iz okolnih sela, vjerski predstavnici kao što je bio vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačavenda, glavni imam Tuzle Muhamed Efendija Lugavić, Hasan Efendija Spahić, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, Abdullah Efendija Hodžić, glavni imam u Zvorniku, i doktor Muhamed Jelkić. Bio je tu i Branko Grujić i drugi. Muhamed Efendija Lugavić o ovim događajima govorio je na okruglom stolu Da li smo imali pravo na odbranu, održanom u Tuzli 2005. godine, gdje je istakao da su prema Zvorniku iz Tuzle krenuli na molbu Rejsul Uleme Islamske zajednice za bivšu Jugoslaviju, Jakub Efendije Selimoskog, a da je u pratnji sa njima bio i posmatrač Evropske zajednice, kojim ipak od Karakaja dalje nisu dozvolili prolaz. Kada smo stigli u Kozluk, zatekli smo stravičan prizor. Konjska kola, autobusi, traktori, kamioni i auta bili su natrpani ljudima, ženama, djecom, starcima, koji su bili spremni da idu negdje. U mjesnoj zajednici nas je primio Fadil Banjanović sa svojim ljudima i tada smo se dogovorili da se ljudi, žene i djeca vrate svojim kućama i da će ljudi Arkanove vojske to veče i još nekoliko narednih dana čuvati stanovništvo i da im se ništa neće dogoditi. Takvo uvjeravanje smo morali kazati ljudima u Kozluku i Šepku. Smatrao sam da im to treba saopštiti vladika Vasilije Kačavenda. Bilo je to negdje oko ikindije, 15 ili 16 sati. On je to i učinio. Ti sastanci se održavali, već krizni štab. Naš krizni štab je sjedio zbog telefona u prostorijama Poljezada Kozlučkog i preneseno je to sa zatvornog prostora na javan otvoren prostor ispred naše džamije na platovu. U međuvremenu pojavili su se i predstavnici Crvenog križa, ali i novinari Tanjuga iz Beograda. Narod je se organizovao da krene za Tuzlu. Komplet sve su iselili, traktore, sve napunjeno i otišli su do Kozluka. U Kozluku su ih zaustavili, nisu im dali dalje da idu. Nisu im dalje dali da idu i čekalo je, tu su bili 3 dana, a ja sam u međuvremenu vraćam iz Beograda, dovodim Tanjug i dolazim Crveni križ, Svjetski Crveni križ. Dovodim u Kozluk. A ovaj Međunarodni Crveni križ, najvjerojatnije da on tada popisao stanovništvo. I možda je ta uloga odigrana, pa Šepak nije nastradao. Među prisutnima na sastanku bio je i tadašnji imam Kozluka Efendija Purković Ahmed. Oni su samo došli da nas umire, da kažu da to neće biti rat, da to nije rat, nego da treba samo da ne bi došlo do toga i ja znam da domaće stanovništvo koje ima oružje da preda i da budu lojalni građani vlasti koja će se postaviti i govorili su bolja je ikakva vlast nego nikakav. Nakon sastanka u centru je organizovan miting i obraćanje prisutnom i zabrinutom stanovništvu. Sam ja parkirao kamion od moga brata i tako da je pozornica napravljena sa ozvučenjem, s obzirom da je naš kud imao savremeno ozvučenje da se moglo čuti. Tu je bina bila ispred džamije napravljena kao na kamionu, tako, ko bina nekakva. Šta ja znam, i Kačavenda, i Jelkić, i svi su nama obećavali da će biti mirno, da se mi ne plašimo, da su život. Koliko je ko sad tu povjerovao, koliko je... Gdje je isto tako ponovljeno sve ono što smo bili na tome sastanku. Masa svijeta je na platovu centra Kozluka i ulicama. Fadil je jednostavno javno rekao da ko ima oružje da preda i da bude lojalan građanin.
svi su nam garantovali neki mir, garantovali neki život, garantovali nam slobodu kretanja, ono, svašta nešto u tom trenutku. Ali u tom trenutku se uvijek i vjeruje sve, jer nema druge, ne znaš šta drugo. Vjeruješ, hajde, ipak Mohamed Jelkić je bio vaš doktor Kačavenda, vjerski taj dostojanstvenik, uvijek se trebalo da vjeruje, svakom, nije bitno koji vjeruje. Ali to ispalo je da nije bilo tako. Fadil Banjanović, vladika Kačavenda kao i ostali učesnici pozvali su na mir. Sve će se riješiti političkim i mirnim putem. Nema razloga za strah i zabrinutost. Obećana im je pomoć u hrani i zdravstvenoj zaštiti kao i zajednička policija. Ubrzo zatim Fadil Banjanović je u Karakaju u zgradi Alhos održao sastanak sa Brankom Pejićem, desnom rukom Arkana. Pejić je zapovjedao i civilnom i vojnom strukturom Srba na prostoru Zvornika. Nakon sastanka Pejić je sa Fadilom i sam došao u Kozluk i obratio se narodu. Sve što je obećao odmah je ispunio. Kad smo došli tamo među narod, dosta je naroda bilo bolesno, dosta ljudi nije dobilo lijekove. Onda se on okrenuo Grujiću i rekao mu: Grujiću, ti si gradonačelnik, ti si šef i ovi ljudi. Hoću odmah da dođu lijekovi, da dođe hrana, da dođu ljekari, da dođe sanitet. Ja sam mislio da se on šali. I on je se okrenuo i otišao, mi smo ostali. Sutradan u 8 sati je došao kamion pun hrane, došli su lijekovi, došao je sanitet, došli su ljekari. Međutim, odmah nakon održanog sastanka počinju da se spominju određeni spiskovi, vjerovatno za likvidaciju, posebno istaknutih Bošnjaka, zbog čega je Efendiji Purkoviću savjetovano da što prije napusti Kozluk. A se završio taj sastanak i ja kad sam pošao kući, put mi je doktor Jelkić i glavni imam smo sugerisali da se što prije uklonim iz Kozluka radi svoje sigurnosti, što meni ovako, meni je sad tek onda ozbiljno da je to ozbiljna situacija i da trebam stvarno predati neko rješenje za sebe. Nakon održanog mitinga došlo i do izdavanja letaka gdje je narod poziva na mir, suživot, pribranost i uzdržanost, pa i da svi oni koji su se već samo inicijativno iselili mogu slobodno da se vrate. Neki su sa megafonima išli kroz Kozluk i smirivali stanovništvo. Ja sam špalirao kroz Kozluk glavnom cestom po dubini određen broj razdaljne i tako da sam, nadam se, doprinio nekom iole stišavanju, obavještavanju ljudi da ne budu u grču, da neko iz, ne daj Bože, nekakvog nagona krene sa nekakvim hladnim oružjem prema nekome i tako dalje. Budući da od polaska za Tuzlu nije bilo ništa i narod se, vjerujući u sve ono što su čuli, vratio svojim kućama, nekim čudom i put prema Šepku i Janji bio je donekle prohodan. Muhadžiri iz Šepka i Skočića također su se vratili u svoja mjesta. I u neko doba, nazovi tako, otvaranje Kozluka prema Šepku, prema Bijeli. Da su ljudi sa Šepka, Skočića se vraćali svojim kućama. 5. dan smo se vratili, oni su nam garantovali da se možemo bezbjedno vratiti. Dani i noći su bili sve duži i sve teži. Po noći iz okolnih mjesta kroz Kozluk Srbi, komšije sa autima, su znali dolaziti i kružiti po naselju, posebno oko džamije. Noći su se provodile u podrumima i okolnim šumama. Gledao sam prolaznike, komšije iz Malešća, komšije iz Tršća koji su dolazili oko džamije, pravili krugove sa vozilima. Doduše dio Skočića prema Šepku dole nisu dolazili. U cijelopoku tenkovi, a i sad na postavu, okrenuti sve prema cesti. I ti prođeš na postavu, ne dirate niko, ali jesu u autobusima njihovi što koji je šta. Pričaju, to je. Ovdje je našom cestom prolazili su tenkovi ovdje i
baš ovdje na raskršću jedan iz onoga tanka, iz onog kamiona u stvari, ispucao iz puške ili stalije, ispucao i primijetio sam kako je onaj metak presjekao zemlju, oni su žicu, struje ovdje na ovoj liniji. Jednostavno smo se svi bojali, bila je neki strah je vladao tih dana. Puca se u Skočiću, puca se u Tršiću, puca se, sve se čuje to uveče, puca se na kampu dole Drina iz Srbije. Gdje god pukne metak čuje se i počne se zblatiti od ljudi strah. Kad prođeš, moj brat, dočeka me na stanci kad ne mogu više da te vidim na post, a njega ubiše što nisu mene, da su Bog da mene ubili. Težak je to bio život, onda težak. Činom smo išli gore u šumu, ja sam bar proveo dosta noći u šumi gore jer kažu doće večeras, naići će večeras nekakva vojska. Ja i moja porodica bilo još tu u komšiluk normalno, pa smo gore, viš moje kuće bila na šuma, pa tu po cijelu noć budem kad svane, vrati se u kuću, opet dan, malo je lakše. Pa je se sakrivalo u živice, u koje kakve podrume i tako. Ipak nekim vezama, a neki čak i na sreću, po principu idemo pa šta bude, još masovnije napuštaju ove krajeve. Neki prema Zvorniku, a odatle prema malom Zvorniku iz Srbiji, a neki prema Janji i dalje prema Brčkom. Znači, porodično, četvoro djece, ljudi se spašavaju. A meni je išlo kroz glavu ono što sam ja par dana opsade Kozluka na tom megafonu samo. Govorio, prenosio istinu, informaciju, doće mi neko glave da je mene moj pokojni komšija Milorad Milošević izvezao do Janje. Onda kad praktično nije smio meni se obratiti, ja sam njemu smio. Mati je odlučila da mi krenemo put spasa i onda je rekla da idemo tetke u Srbiju. Vidjeli smo putem da su bile kao barikade, kao neke zasjede sa vojskom i to, ali vjerujte da ja u tom momentu nisam imao pojma šta je i kako i šta se to zbiva. Prelazili u Srbiju, na Brčko, dole išlo se žena i djeca, ali su ljudi ostajali ovdje da sačuva kuću. Narod ide, samo ako sam ja fotografišu narod, taj sav koji je otišao i znam koliko je otišlo prije za vizu, za pasoš, slike. I mi odlučimo, ja odlučim i žena, mislim da sam zadnji odavde izašao iz Šepka, 15. maja. Sredinom aprila mjeseca u Kozluk dolazi Zoran Pažin, te Fadilu Banjanoviću naređuje da se u potpunosti mora predati svo naoružanje. 16. aprila formirana je komisija od 5 ljudi na čelu sa Fadilom Banjanovićem koja je imala zadatak da prikupi svo naoružanje. 87 građana Kozluka predalo je naoružanje, uglavnom lovačko, za koje su imali dozvole. Pored Bošnjaka i neki od Srba su predavali oružje. I doveo je pun kamion vojske i naredio prvo da predam odmah svo oružje što imamo, pištolje, puške i tako dalje. I mi smo to odmah uradili. Formirao sam jednu komisiju od 5 ljudi i zamolio ljude da sve predaju oružje što su imali. I evo vidite, i Srbi su predavali oružje. Evo 81, Polić Nikola, na primjer. Kogod je imao lovačku pušku i ovo koji je šta, sve je morao od njih da se preda. To malo oružja što je bilo lovačkog, oni su to odmah na početku oduzeli, sve donijeli spisak iz MUP-a i svako je predao to oružje kao radi naše sigurnosti. Mislim, malo nelogično, ali tako je bilo. Oni su morali to predati. Evo dat je rok dokoliko da se preda, ako se preda ide pretres kuća da se radi to. U Kozluku nije bilo nikakvog naoružanja, osim lovačkog naoružanja. Možda je bilo neki automata da su ljudi kupili sebi. To oružje su oni nama proglas poslao, dođite, neste oružje, predajte
zbog vaše sigurnosti, ja sam bio lovac, ja sam predao moje 2 puške. Svi su predali koji je bio u lovačkom društvu. Do jednoga, svi su predali. Oko 300 ljudi ima koji su bili lovci. To je sa čitavog područja opštine Zvorničke. A u Kozluku je bilo negdje oko 100 ljudi. Predato je u suštini lovačko naoružanje koje je bilo legalno sa dozvolama. Znači, mi smo imali ovdje u Šepku 70 lovaca. Pored vojnog zastrašivanja veliku ulogu imali su i mediji. Bošnjaci ovih krajeva mogli su samo slušati radio Loznicu i radio Srpski Zvornik, a od televizija uglavnom srbijanske kanale. Bili su u potpunom medijskom mraku. Ono što smo mogli čuti, to je uglavnom bilo sa njihovog radija, gdje se pozivalo ko će da zamijeni kuće za Tuzlu, ko će za ovo, ko će za ono. Ja mislim da je ono što smo mogli samo RTS, što nam je plasirao, to smo i pratili. Bar ja, jer ja gore gdje sam, tu sam mogu samo beogradski kanale i da uhvatim. Novosadski, beogradski, to je to. A mi pravu istinu šta je se dešavalo u Statku, nismo znali. Pa mi nismo znali šta se dešava u Isićima, šta se dešava u Vitincakama, u Bihaću ili Tuzli ili Banja Luci. Slušali smo samo Novi Sad i Beograd. I sad vi možete zamisliti non stop udarne vijesti su bile sa ratišta u Hrvatskoj. Poslije kad je počelo po Bosni, ona priča kako napreduju, kako su napadani, daju oni žestok otpor odbrani srpskog naroda. Sve na srpstvu, znači nigdje oni nisu krivi, oni su svugdje pošteni, mirni, dobri ljudi. Znači, i ti sad kad gledaš to non stopa i ti kažeš što su naši taki. Ako zamisliš se kažeš kakvi su to ljudi. Oni su tad na radio Zvorniku si na radio Loznici, koja isto tako bila, si svaki dan čuo te pozive da će oni naći da se zamijeni kuće za Tuzlu, za stati, ja znam, tamo taj kraj. Nikome to nije padalo od nas na pamet. Mislim, što ću ja mijenjati kuću. Za sve one koji su ostali, život je bio pun neizvjesnosti. Nije se znalo šta nosi dan, a šta noć. Preko dana dobijali su neku vrstu naredbi od kriznih štabova da ne izlaze na ulice. Noću su muškarci držali straže, ako se to može reći za goloruki narod. Žene iz Kozluka su pošle da idu, ko ima para odvede djeca. Ja samo bila u ovom šorovođu jedna da kuham ljudima da jedu, to je sve bilo ko zatvor. Gorom se krili po šumama, gorom išli odu, magaze Hadžije Huskića. Kroz prozor dodajem pitaj Galib, Hasan, Dževir moj, Izo, Huska, sve ovi komšiluk. Ja sam po cijelu noć tu sa nekom puškicom, malo kalibarskom sam nabavio, malo kalibarsku pušku i izađem tu, gledam da li se ko ne prilazi kući, da li nešto. I svi su tako tamo, gdje god ko je imao muško čeljade, sposobno, držali smo neku stražu, onako samo radi neke sigurnosti, da možemo bježati, da možemo, mi nismo mogli dati otpor neki. Pa čuvali da se ne zatruje voda gore. Mora čuvat bazen, evo ga gorom u brdu, stoji i sad ima. Ako bace otrov, ode i ovo što je ostalo u Kozluku. Dok nije sklopilo, 3 noći nisam oka sklopila radi iz Srbije ti što su bili. Dan za danom bio je sve teži. Velike nestašice, nemogućnost izlaska iz Kozluka, prolazak i upad raznih vojnih formacija i vojne mehanizacije izazivao je sve veći strah kod stanovništva. Ulice su bile, posebno noći, sablasno puste. I dalje su se držale neke straže, ali su svjesni bili da svakog momenta može uslijediti ne samo upad, nego i pokolj. Iz Kočića, posebno noću, moglo se čuti pucanje na sve strane. Dešavalo se da u 10-11 sa svih strana sela. Znači, tu su morali biti raspoređeni. Ispuca se na 1000 metara. I to pucanje je tačno znači po komandi. Je to pucanje ja popio pa ispalio rafal u zrak.
nego je to jedno 5 do 10 minuta pucanja gdje se 1000 metaka. Držala sam nož, ako mi pođe da sebe ubije. I ja i moja čerka starija, ona je makaze, ja nož. I ja njoj kam, nemoj makaza, ti ne nositi uzate, pa ćeš posrniti. Kad mama neće, a kad njima u ruke, ja volim sama sebe ubiti. Kako su pucali na nas, tako se pucalo u Kozluku, ne tu istu noć, možda drugu, treću, tako se pucalo u Šepku. Skočić je na takvom položaju da to čuje, i na Šepku kad se puca i u Skočiću. U Hasana od umne u komšije parkirao je Halim, eto umro je svoj Mercedes pod kuću i Adem iz Kaldrana kamion. Oni su došli i preko njiva, preko stavili daske na betonsku ogradu da istjeraju Mercedesa, odvukli su Mercedesa. Ti ne smiješ ništa reći. Došla vojska i odvela. Kamion nisu mogu pomjeriti. Skinuo Adem gume, gdje je ostavio, ne znam. U stvari, kad smo iseljeni, shvatio sam, kao i većina vjerovatno, da je to bila psihička priprema za naše iseljenje. U stvari, da dovedeš te ljude u situaciju da Boga mole da odu. U to vrijeme širom Podrinja započinju napadi na bošnjačka mjesta. Tako 29. aprila na Snagovu u garaži na lokaciji Rašidov Han ubijeno je 36 civila. U Kobilićima kod Sapne 5. maja na prevaru zvjerski je ubijeno 16 stanovnika. „11. maja srpske snage upadaju i u Kalesiju. Major Svetozar Antić, komadant 1. biračke brigade Vojske Republike Srpske, je 28. maja naredio teritorijalnoj odbrani u Zvorniku da organizuje i koordinira odlazak bošnjačkog stanovništva, te su iseljene samo žene i djeca, dok su vojno sposobni muškarci bili smješteni u logore. I prije ove naredbe u selu Grbavci 21. maja ubijena je 1/5 tadašnjeg bošnjačkog stanovništva. U Jusićima 27. maja ubijeno je 48 osoba. Divić je u potpunosti protjeran. Žene i djeca prebačene su prema Kalesiji, a muškarce su zatvorili u brojne logore. Najzloglasniji logor je bio logor u Čelopeku. Tamo su ljude nabijali i na kolac. U Drinjači je 30. maja u Domu kulture za jedan dan strijeljano preko 80 civila. Mnoge bošnjakinje su silovane. Na prostoru Liplja formiran je logor kroz koji je prošlo preko 400 muškaraca, žena i djece. Prije oslobađanja 2. juna 27 civila je ubijeno. Na Bijelom potoku 1. juna zarobljeno je u smrt odvedeno 675 civila. Preko ceste imam rođak kuću i on me zamolio da mu hranim bijele pilice, velike. Ja sam pošla i nahranila pilice i kad sam se vraćala, autobus su vozili naše. I Đulića sam ljude poznala, Amđa moj Nurija, on je bio tudi. Brata nisam vidjela. Do sve do dena, ali nije prošlo ni 5 minuta, oni su se vraćali autobuse. Gdje su oni njih istovali, ja ne znam. I opet tako, opet druga ture, sve autobusi. Oni su svi bili ovako, niko nije smio okrenuti glave. Niko ni dići glave. Oni su u autobusu 3-4 im bili stradali, odvučeni su do Lijeta. Kozluk, Skočić i Šepak našli su se u totalnoj blokadi i izolaciji. Bili su to logori bez žice. Stanovnici su samo mogli gledati i šutiti, biti lojalni. To je i traženo od strane kriznih štabova, što manje kretanja po ulicama. Upadi raznih paravojnih jedinica bili su česti. Dolazilo je do upada u pojedine kuće i premlaćivanja određenih osoba, opet po srpskim ranije formiranim spiskovima. Iz kamiona iskaču, uperuju ti puške dole, gore. Poviću tamo, vamo, eno nondi, iz kamiona jedno po jedno, samo iskaču.
Kamion dovlačili. Jedno večer su upali ovdje gore kod Juse, komšije, i zajedno smo bili u Vitinku, on je bio komercijalista. I upali su, tražili su, uzeli cigare i kaže da ga je, meni je rekao da ga je jedan udario kundakom u rebra i naišao je čovjek iz Tabanaca i rekao da nije to taj Uso i on se izašao, kaže, i otišli. Ona je Srbije, Srbijanka. Eto, nije već ovoliko, ali naoružana do zuba. Pa pretres pravi, pretres. Ide, ako te nađem put, ubit će te. Moraš biti u zatvorenom. Tu ti su logore, zatvorili ste i samo pogledaj kad će na vrata. Prema opisu, vjerovatno je to bila zloglasna Dragana. Ista je bila strah i trepet po mnogim zvorničkim logorima, a posebno u ubistvima Roma sa Skočića. Zbog izolacije srpske propagande putem svojih medija, Bošnjaci Kozlučke regije, osim što su mogli vidjeti svojim očima, više od toga nisu znali. Budući da su ova mjesta u neposrednoj blizini Sapne i Teočaka, svakodnevno su se mogle čuti detonacije eksplozivnih sredstava. Što se tiče nove srpske vlasti, bilo je toliko vojnih jedinica i pojedinaca da je zavladalo jedno bezvlašće. Radio je od njih ko je šta i kome je htio. Po Kozluk dolaze da pljačkaju auta, hranu. U okolna muslimanska mjesta žele djevojke da odvode da rade u kuhnje kao što je Šepak. I situacija je se dosta usložila. Ja sam imao osjećaj da više situaciju niko ne drži pod kontrolom. Šepak i Skočić su također bili izolovani. Sve je više nestajalo hrane. Za Bošnjake su i sve trgovine bile zatvorene. Skočić ima puno zemlje u polju. Više je bilo zabranjeno ići na tu svoju zemlju koje su preko asfalta. Ne možete dole ići u prodavnice. Svakako pri svakom prodavnicu je bio stražar, tako da obzirom da su to sve mještani, oni se znaju, nije se moglo kupovati. Juni mjesec je prolazio u svakodnevnom zastrašivanju i pucanju. U samom Kozluku dolazilo je do isceniranih napada. Nekoliko puta u Kozluku je isceniran napad. Taj napad su iscenirale snage teritorijalne odbrane Zvornika Srpske, koje su se podijelile i u noćnim satima organizovali napad na sam Kozluk. Jedna grupa Srpske teritorijalne odbrane na čelu sa Markom Pavlovićem i drugim licima su kao branili Kozluk, a druga ekipa Srpske teritorijalne odbrane je napadala Kozluk. Bila je to noć užasa, noć u kojima je u veliki broj kuća i dvorišta bačene bombe. Puno se pucalo. Često su od Fadila tražili da prizna gdje su zelene beretke, želeći isprovocirati njega i narod kako bi isti napravili kakav eksces. Međutim, do toga nije došlo. Narod je sve više paničio. Poseban strah zavladao je nakon što je ubijen Mehmed Marhošević. Mehmed Medo, zvani Marhošević, je ubijen na pravcu prema Malešćima, odnosno Marhoši, to kozlučki dio. Tamo je otišao štale i tamo je ubijen. Dakle, da je imao pračku, nije imao pračku, nije išao s puškom, niti je imao ni koji đavo, išao stoku da namiri. Drugi veliki scenirani napad dogodio se 26. juna u 5 sati ujutru. Preko sat vremena se pucalo. Istog dana oko 7 sati i 40 minuta ujutru u krizni štab dolazi poziv po kojem se Fadil Banjanović odmah mora javiti u policijsku stanicu. Ja sam odmah otišao u policijsku stanicu i oko 8 se javio dole i vidio sam da u policijskoj stanici sjedi Brano Grujić, predsjednik Srpske opštine Zvornik i Jovo Mijatović. Ja sam, kada sam išao prema policijskoj stanici, vidio sam veliki broj kamiona i autobusa. Nisam znao o čemu se radi, a kad sam ušao u stanicu, onda policijsku stanicu, pozdravili smo se i Brano Grujić mi je rekao da odmah moram narod pozvati, da
odmah dođemo pred Dom kulture, da tu ćemo nešto potpisati i da idemo odmah da izađemo iz Kozluka. Fadil je tražio makar jedan dan da se pripreme za iseljenje, međutim sve je energično odbijeno. Za kratko vrijeme, sat ili dva, morali su se okupiti u centru ispred zadružnog doma. Sa sobom mogu ponijeti samo ono što može stati u plastičnu kesu. Kozluk je vrio od vojske, skoro pred svakom kućom bio je vojnik. Znači ja kad sam se vratio, rekao sam tim ljudima da svi mi muslimani u naredni sat vremena moramo doći pred Dom kulture i da ne nosimo sa sobom ništa, da je tako naređeno da ćemo negdje biti prebačeni. Kad ovi dođošli muškarci, ujutro kiša je tu noć čitava padala, oni došli svi mokri, kažem, došlo je naređenje iz Kozluka da idemo, da se spremimo, moramo napustiti Kozluk. Fadil je poslao čovjeka od kuće do kuće da se izlazi, ništa da se ne nosi, ni kuću ne smije zaključati. Ja se sjećam dobro da sam došao iz šume i samo što sam ušao da legnem. Znam da sam legao, zaspao, nije prošlo možda pola sata. Majka me zove, zbor Fadil zove, moramo ići. Ujutru je se pronijela nekakva vijest oko 7, pola 8 ujutru da za sat i pol moramo svi biti u Kozluku. Ponijeti što manje stvari, znači kompletno svi. Minut po minut već na hiljade stanovnika Kozluka i Skočića se skupilo u centru. Od naroda se nije moglo proći. Došlo i do prvog pucanja i tom prilikom ranjen je Galib Hadžić. Prilikom dolaska pred Dom kulture u jednog čovjeka je pucano. On se zove Hadžić Galib. Jedan dio kuća je odmah zapaljen. Mi nismo ni bili izašli iz mjesta. Ono što mi je najteže bilo, što su naše majke, sestre, od ti isti ljudi pretresane na jedan veoma grub način, ponižavajući, kao da u grudima nose pare i to nam je teško palo. Počeli su se iživljavati nad nama i kako smo se pregledali, upisivali, tako su nas u autobuse i kamione punili nama. To je bilo masa, ljudi u kolicima, bolesni, žena, djece, plaču, kukaju. Nekome je i olakšanje, znaš, da se izvuče više od toj napetosti, kaže, samo da idem, a nisi ovdje i gotovo. Gungula na brdima je ova gdje je moja kuća, vidi se gore preko brdo, već se vidi vojska da je tu. Pa bili smo mi možda i do 2 do 3 sata, pravili se neki spiskovi, kucalo se na mašinu tada. U zadružnom domu, sabirnom centru, nosilac porodičnog domaćinstva morao je potpisati dokument u kojem se navodi da izričito i dobrovoljno pristaju na iseljavanje i svu svoju imovinu ostavljaju srpskoj vlasti. Gore navedenim licima, punoletnim na njihov izričiti zahtjev, bez prinude sa željom koju su nam prenijeli da po svaku cijenu žele izbjeći mobilizaciju muslimanskih formacija, odobreno iseljenje. Ovo je gnusna laž, nas niko niti je mobilisao. Ko bi nas mobilisao u Zvorniku? Tu je se potpisivala, dragovoljno napuštaš svoju kuću, ostavljaš njima. Tank je stajao pred džamijom ovdje, vojna vozila su tu, mi smo tu, to je Gongol više. Znači, oni su prozivali. Koja je vojska trenutno tu bila, ja ne znam, u tom Zabunluku. Znam samo da su nas prozivali, potpisivali smo. Da li da ostavljamo, jer više to nije bilo ni važno. Nismo znali ni gdje, ni šta, ni kako i da li ćemo se vratiti. Jer mi smo nešto potpisivali, da li da ostavljamo kao njima imovinu. Niko ništa nije čitao, šta je to, ko je to? Popis stanovništva i potpisivanja dokumenata trajalo je nekoliko sati. Junska vrućina bila je sve veća, počela je da vlada i glad i žeđ. Pojedine komšije srpske nacionalnosti sve su to njemo gledali. Ipak bilo je i onih koji su pritekli koliko toliko u pomoć. Među njima bio je i Vasiljević Ljubiša.
Koliko je to tačno trajalo, ne znam, ali nije kraće od 3-4 sata. I kad smo te napunili autobuse, te kamione, krenuli smo. Ovi mještani srpske nacionalnosti tu su nas posmatrali, gledali su nas. Znači, malte ne ispratilo nas. I tako je to. Bilo je ljudi koji su pomagali. Ovdje poneko je trčao, naspe flašu 2 kiseljaka. Onaj drugi viče, šta im daješ, balije, nek pomru. Čovjek u autobusu koji je bio šofer, reče jednom oficiru, pa ili dajete ovim ljudima vodu ili ih pobijete, oni će pomrijeti inako u autobusu. Ne mogu da ne spomenem Vasiljević Ljubišu, sina Pauna policajca iz Kozluka, koji je sipao s izvora kiseljak i išao od autobusa do autobusa i dijelio narodu vodu. Jer taj narod je bio u autobusima 4-5 sati sjedio, a nije mogao izići. Fadil nije htio da se krene dok svi do zadnjih ne sjedu. Onda je se kolona okrenula prema Šepku. Ali tad je narod plakao. Sav narod, suze ronikot. Sa dešavanjima u Kozluku bio je upoznat i sam vrh srpske vlasti. Sa ponosom pisalo se u Radovanu Karadžiću kako su ispunjeni svi zadaci. Ovo potvrđuju dokazi i bilježnica Ratka Mladića. Na suđenju Branko Grujić je deportaciju želio prikazati kao dobro za stanovnike ovih mjesta. Ovo smo mi radili ocjenjujući situaciju na svojoj opštini i ocjenjujući situaciju da ljudi dobrovoljno sami izlazi da bi spasili svoju djecu, svoju porodicu. I mi smo na to pristali da ne bi sutra mi bili krivi, da ne dao Bog upadne žućo ili neko koliko žućo i napravi masakr u Kozluku. Po kreiranim i potpisanim dokumentima, 1822 ljudi smješteno je u 17 autobusa Drina Transa i 3 kamiona Vihor transporta iz Karakaja. U popodnevnim satima u pratnji policije i vojske kreće konvoj iz Kozluka prema Šepku, graničnom prelazu prema Srbiji. Nakon prelaska mosta, odmah pred Loznicom uslijedilo je prvo zaustavljanje. Niko nije znao šta se događa. Fadil je čak i bos i vidno zabrinut hodao uzduž kolone. Kasnije dolazi do saznanja da je trebalo da uslijedi odvajanje muškaraca od žena. Nekako se prešao taj most i negdje ispod Loznice tim putem prema Šapcu ponovo je stala sva kolona. Kad smo prešli na srbijansku straju, tu smo nas postrojili sa te autobuse, normalne kamione i počeo je popis. Prvo počeo neki spiskovi da se prave, da se kao odvajaju žene i muškarci. Do mene to nije došlo. Ja sam bio možda u sredini kolone. Navodno, traže da se izdvoji 150 sposobnih muškaraca da se ostavi tu. Fadil je tu trko, rahmetli. Oni su zašli od kamiona do autobusa dok nije Fadil. Reku, ne smije faliti nikom dlaka s glavi ni ovde, a ja odo na prigovore. Fadil je se rastoji sa obućom, hoda bos. I dok je on to tu nas valjda stijel da odvoju muškarca od žena. Kad je naišao Fadil, kaže ništa neće biti, čekamo Crveni krst. Dok Crveni krst ne dođe, nećemo mrnuti odavde. I tu su čekali možda i 2 sata. Bilo to. Ne mogu sada tačno sjetim koliko, ali tako je bilo. Lično ja sam mislio kad prijeđe u bar u Srbiju da ćemo biti koliko toliko malo slobodniji i lakše, jer kao uvijek je propaganda bila da Srbija nije u ratu, da je tu hajde ovamo. Ja sam rekla u mene muža, ako budu tebe i sina i ovu mi curu odvojili i ja iskačim, meni ne treba život bez vas. Da vam kažem, iskreno ja sam posle saznao da je to trebalo da bude odvajanje. Stariji, muški, od žena, djece, stariji ljudi. Tada to sve ne znajući. Možda bi, da smo znali pravo, možda bi to bilo tu svega. Možda bi se narod i kroz žita počeo da bježi, možda bi
neko pokušao Drinu da prepluje nazad ili dalje ili nešto, nego baš bar ja i taj dio koji je bio u mom autobusu nismo znali. Kad je došao Crveni krst, krenuli smo prema Rumi, tamo Šabac. Nakon uspostavljanja veze sa Crvenim križom, kolona dobija dozvolu da može krenuti prema Šapcu, gdje im je rečeno da će presjesti u voz. U kasnim večernjim satima stižu u Šabac, odmah je uslijedilo i presjedanje u voz. A nakon toga pojedini vagoni su i kamenovani. Dolazimo u Šabac, istovar, kaže idete u voz, kako je ko zauzeo mjesto, to je bilo puno krcato. Tu smo bili kamenovani. Puca kamen u Balijsku majku, to ćemo mi u njihovoj zemlji. Radiše i stakla na vozu, polupaše ljudi. Kad je tu osulo kamenje na nos, da nam je tursku majku, što idete preko naše zemlje. Stakla su tu, sjevno je jedan kamen, pored su vodove glavi. Mi smo dole slegle se, dole legle. To su neki bili, malo sam osmotrila, kao dječaci neki ovako. Tu je bilo nekako kamena, tu je bilo, ali i to još, bar ja lično ne znajući šta se dešava, jer lično moj taj vagon nije. I onda sve to pod strahom ne izlaziš. A možda drugi vagon do nas je kamenovan, a ne zna se, jer to je sve pod strahom, sjedi i čuti. Voz sa 18 pretrpanih vagona kreće iz Šapca preko Rume i Novog Sada i jutarnjim satima stižu u Suboticu, 27. juna. U međuvremenu u Rumi su pretovareni u stočne vagone. U putu Merima Husić se porađa, dobija sina. Tako je kolona dobila još jednog putnika. Najveći problem su bile žene koje su bile trudne. Najveći problem su bile starice i stari ljudi koji su bili dobro bolesni. Najveći broj ljudi je bio dosta gladan. Put do Subotice je izuzetno težak. Za higijenu neodrživ. Shvatite 2000 ljudi koji nemaju pravo izaći, hodati. Ako vagon recimo ima, lupam, na pamet govorim, 40 mjesta, nas je 80. Jedno na drugo što se kaže, najgore je bilo Subotu. To je bilo najgore. Šabac, Subotica, ajde, sve čovjek pretrpi. Nismo znali gdje idemo, ali eto, kažem, to je ta relacija, smo prošli i kad smo došli, tu smo mi morali da stojimo. Nisu nam dali iz voza, onda tu stojiš na tim prugama, voz, stoji dan, stoji drugi dan, ja ne znam da sam drugi, treći dan, oni su nas prebacili iz tih vagona u nekakav, kako bi vam ja to rekao, ko da ima uopće, da kažem, zoološki vrt. Voz je stao na kolosijek. Tu su bili nekoliko dana. Voz je jedno 2-3 dana stajao u ovoj stanici. Znači nije mogao ići ni na granicu, a nije mogao ni da se vrati odakle je došao. Takva je direktiva stigla. I on je jednostavno ovde ostao kao u nekom džepu. Na livadi. Svi stvari kraj livadi. S ove strane ima kuća. U Subotici nam je jedna žena 2 dana grijala u flašama vodu da perem djeci kose, bojim se, ne do Bog. Šta god i djeci, duge kose. Ona Janca poreda mene one flaše pa se na suncu ugriju. I ja perim mojoj djeci. Bez šampuna, bez ičega, peri kosu, samo da... U vagonu se ispavalo i bio je jedan poljski WC koji je normalno bio začepljen odmah. Tu su bile žene i sa malom djecom i odrasli. Crveni krst nam je dijelio hranu. Da li je milicija, da li je vojska, uglavnom je sva ista odijela i oni tudi te prave red, da ne bilo kakvih problema. Donesoše nekoliko šatora, razapiše da more starinjeno, bolesno da se tudi stavi, a ovi su sve polivati. Dolazili su ljudi koji su iz Subotice, ja ne znam odakle su pomagali, su donosili. Hrana je bila organizovana, taj Crveni krst je donosio, dijelio se. Piće, voda i tako. Narod novca je slabo imao, a i da si imao, nisi ga imao gdje potrošiti. Jel nisi mogao nigdje otići. Po nekoj direktivi dio ljudi iz voza prebačen je u autokamp Logor Palić.
deo njih je na osnovu neke direktive, znači ja ne znam od koga i kako je to se desilo. Deo ljudi je smešten, pretpostavljam ljudi koji su možda bili stari ili u kojima je bilo u porodici da je bilo male dece, oni su bili smešteni u naš autokamp na Paliću. Kao neka poljana, tu je ograđeno i tu je, nema ništa, samo drveće, ja znam sam spavao pod hrastom nekako. Ali je dosta žena i djece ostalo u tim vagonima, tu nema uslova nikakvih, tu su to već juni mjesec, tu je već juli. 1. jula smo mi bili tamo u Subotici, tu su vrućine. Gdje sam ja bio, znači tu smo bili putem drve, bilo jedan oko šator gdje se moglo jesti, gdje su nas tu davali da jedemo. A što sam rekao, zoološki vrt, zato što su dolazili ti ljudi, najvjerojatniji mještani, pa vjerujte kako se poredaju okolo zoološkog vrta, posmatraju životi, tako se od nas. Ubrzo su se počeli pojavljivati brojni mediji. Novine su bile prepune naslova o iseljavanju kozluka. Izjava nije bilo, a ako i jeste, uglavnom su bile da oni žele dalje prema Mađarskoj i zapadnoj Evropi. Marko Pavlović je 4 dana nakon protjerivanja u jednom članku Beogradske borbe pod nazivom Svako u svoju enklavu sve postupke opravdao da su muslimani sami željeli da napuste svoje krajeve. Tužiteljica je predočila članak iz Beogradske borbe objavljen u julu 1992. pod naslovom Svako u svoju enklavu. U njemu izvijesti Marko Pavlović, tadašnji komandant teritorijalne odbrane Zvornika, objašnjava kako je iseljeno oko 2000 muslimanskih žitelja sela Kozluk kraj Zvornika. Gospodin Pavlović ovdje kaže da su oni dobrovoljno otišli i da su razmenili kuće. Da li su se muslimani dobrovoljno iseljavali? S kim su mogli da razmene kuće? Mislim, glupost obična. Ko može dobrovoljno da kaže ja ću danas da napustim sve ovo što stekao u životu i da idem? Ko može dobrovoljno da kaže ja više neću da živim tu gdje sam rodio, gdje sam ponikao, gdje žive moji djedovi i pradedovi, gdje su sahranjeni moji najbliži? Kako može neko da kaže mi hoćemo dobrovoljno da napustimo? To je spašavanje žive glave. Dajte da preživimo, sve vam dajemo. Zato se i odriču svoje imovine, napuštaju je, dobrovoljno davaju u srpskoj državi, srpskoj vojsci, tamo nabrajamo kome se to davaju i napuštaju, odlaze. Ko može razuman da napusti svoju imovinu koju je stekao godinama? Ne samo on, čitave pokolenja koja su tu živjela. Ubrzo je po brzoj proceduri započelo izdavanje pasoša. Ono što sam ja molio je slike i pasoši, pa da idemo dalje. Nakon ekspresnog izdavanja pasoša vozom su krenuli dalje prema Mađarskoj, a odatle po cijelome svijetu. Najviše ih se zadržalo gdje su i danas na prostoru Austrije. Nakon što je kolona napustila Kozluk, svi oni koji su ostali, uglavnom stari i iznemogli, su pobijeni. Neki malo mlađi uspjeli su preplivati Drinu i tako se spasiti. Vjerski objekti su minirani i porušeni. Što se ticalo civilnih žrtava rata, to jesu u stvari ljudi, među njima dvije su žene. Jedna od njih je inače i moja strina, da kažem, od očevog Amičića supruga, koja je ubijena, bačena u Drinu, vjerovatno. Druga je ostajala u dijelu Kozluka prema Tavancima, tamo u kući, odvedena, ubijena već kod kuće, kako će šta, pokopana je u haremu. A moj jaran rahmetli Adem Hamzić je ostao sa svojim rođakom Buzakom i nisu htjeli ići i oni su nađeni prema Malešću na iskraju Kozluka i tu su pobijeni, njih dvojica, i Ševko Hadžić, koji je čovjek bio i lovac i prirodnjak, ako mogu reći, znao se snaći u prirodi dugo vremena, možda priča je
u januaru 1993. da su ga otkrili, locirali već kako kud, a da je imao i atake, ako mogu tako reći, negdje u Skočiću kod nekog domaćina Srbina, koji mu je donosio hranu ili on do njega prolazio i te stvari. I on je ubijen i priča je, to sad niko nije potvrdio, ali više liči da je istina, već za kakvim vozilom provezen prema Drini, zakačen za uže i bačen u Drinu, sigurno, nije nađen nikad. Tad sam prvi put čuo detonaciju, znači baš čulo, znači ja pretpostavljam, a to je stvari tako i bilo, oni su otišli gore, srušili džamiju i onda su se vratili dole u selo. Ono što su prošli Kozlučani i Skočićani ubrzo je čekalo i opkoljeni i izolovani Šepak. 4. jula u popodnevnim satima sa lokalne džamije stigla je obavijest da se nosioci domaćinstava ili makar jedan član porodice odmah odazovu i dođu u Dom kulture. Kad su pozvali preko razglasa, znači da dođu domaćini ili po jedan član iz svakog domaćinstva da dođe u 4 sata u salu. Na sastanku je naređeno da se u ranim jutarnjim satima cijelo selo mora skupiti u centru jer će biti iseljeni. I Šepčacima je naređeno da sa sobom samo ponesu ono što može stati u plastičnu kesu. Tad su rekli, naređeno nam je sutra u 6:30 dolaze autobus i svi moramo biti znači ispred doma na igralištu i onda će oni porodicu po spisku, ali smo znači morali pisati članove porodice. Tako su nam rekli da možemo ponijeti jednu preslaku i tako smo radili. Noć je protekla u neizvjesnosti. Nije se znalo šta nosi jutro, a šta dan, ali ipak vladala je smirenost i poziv za iseljenjem došlo je kao neko olakšanje da se konačno izađe i sa svih strana opkoljenog obruča. Ali valjda narod malo i olakšalo, kao evo, znaš, idemo negdje na sigurno. Pa se malo narod i opustio. Nije se tu noć ni dežuralo da se čuva. Ako se moglo i sačuvati i čime. Ali bili smo, šta ja znam, svjesni, smireni. Nismo... Ali eto, prošla i ta noć. Valjda narod bio željan da se naspava i da se malo i psihički i rasteretio. Neće napasti, znači sutra na sele i to je to. Deportacija je urađena po istom scenariju kao i sedmicu ranije iz Kozluka. 1170 osoba potrpano je u 17 autobusa. 6:30 došli autobus, pokupili nas. Da je bilo 17 autobusa i kako se koji autobus punio, odmah je znači kretu. Pljačkanje od strane komšija srpske nacionalnosti odmah je pripremljeno. Mi idemo ovdje pored moje kuće iz centra. Ovdje gore čovjek sa Rakovicom čeka da pljačka odmah naše kuće. Komšije. Prebacivanje autobusima uslijedilo je preko Šepačkog mosta, međutim prije izlaska iz Bosne i Hercegovine zaustavljeni su. Navodno da sačekamo ostale autobuse da se to prikupe, pa da bi kao svi išli. Međutim, došla informacija da su htjeli tada odvajaju ljude, ali nisu. Na svu sreću nisu. Protjerano stanovništvo Šepka smješteno je u sportski centar u Loznici. Teško je bilo gledati rodno mjesto, a posebno od 3. jutra, kada više nisu mogli vidjeti munaru svoje džamije. Ista je minirana i porušena. Nisu njihovi u Loznicu kad smo prešli u Srbiju, nisu znači oni ništa. Samo su nas znači uputili da idemo direktno za Lagator. Da ne možemo dalje, nego moramo za Lagator. I tamo su nas smjestili u Lagator. I tamo je došlo, kad smo se svi skupili, ostala je jedna nena ovdje u srednjem Šepku. Odmah iznad mosta. I navodno je brzo umrla. I gledamo tako, džamija se pogotovo vidjela jednu noć, drugu noć. Treće jutro kad smo
stane nema džamije, nema munari. Oni su tu treću noć, znači, džamiju minirali. I slušamo vijesti njihove kako su muslimanski ekstremisti srušili džamiju u Gornjem Šepku. U Loznici se zadržavaju oko 40 dana. Trebalo je da započne izdvajanje pasoša, ali... Čak su došli, doveli slikara da nas slikaju, da nam tu izdaju pasoš u dogovoru, znači s našim kriznim štabom, da nam oni izdaju pasoše da bi mogli lakše da putujemo dalje. Međutim, došla je naredba iz Beograda da se to obustavi, da ne daju pasoše. Slikar je izradio i donio, tako da, znači, to je izvislo. Izvlačenje iz Loznice započelo je samo inicijativno, porodično i u manjim grupama. I tako smo se počeli izvlačiti, što kažem, u manjim grupama, manje porodica, neprimjetno. Svjesni su oni bili da mi, znači, idemo na taj način, ali nisu nas zaustavljali. Nakon nekoliko mjeseci, značajan dio deportovanih raznim kanalima i vezama prebacuje se nazad u Bosnu i Hercegovinu i staju u odbranu svoje domovine. Mnogi su do kraja agresije dali svoje živote. Ipak, egzodusom Kozluka, Skočića i Šepka nisu završena sva zlodjela nad Bošnjacima. U Skočiću nakon deportacije u selu je ostalo oko 30 Roma bošnjačke nacionalnosti. Nad njima će biti počinjen nezapamćen zločin od strane paravojne formacije Simini četnici. Istu je predvodio zloglasni Sima Bogdanović. 12. i 13. juli 1992. godine zauvijek će ostati kao najcrniji dani u prošlosti Skočića. Sve je započelo kada su se na zahtjev komšije policajca, dotičnog Bobana, okupili u jednoj kući, njih oko 30-ak. Tako čujem razgovor da eto bilo bi dobro kao da budemo dole svi, eto, i onda naravno mati bila i sad mi smo mislili da ćemo leći spavati, navečer kad mati otac idemo dole će nam ljepše biti, bit ćemo svi, čitavo selo, sad mi kod djeca, hajde šta nama je fino, bit će dosta djece, hajde tu ćemo biti sad. Ubrzo se pred kućom pojavio veliki broj četnika koji su odmah počeli vršiti torture. Tražili su zlato, pare, oružje, toga se vrlo dobro sjećam. Onda počeli žene udarati, silovanje i tako dalje. Žene su od zadobljenih udaraca padale u nesvijest, a 50-godišnji Arif Nuhanović je od udarca pao mrtav na zemlju. Pred Zijom i njegovom porodicom silovali su mu sestru Zlatiju, koja je imala samo 13 godina. Kako po jedno su izvodili napolje, tad su već ispred kuće razvojili na jednu stranu samo muškarci, a na drugu stranu žene i djeca. I nije to samo da je moju sestru, čak i starije žene su. Onda su, kad su nas ispred kuće to, naravno ja sam plakao, svi smo mi plakali, vrištali, djeca se ko djeca. Onda su čak muškarca tjerali na seksualne te radnje. Onda su nastavili tu udaranje, mučenje, gdje su nas kasnije potom u kamion stavili. Nakon što su ih potrpali u kamione, odvezeni su prema selu Malešić. Tu su odvojili 3 djevojke koje su im postale robinje. Romkinje 3 je imala 12, 14 i 17 mjesečnih godina, koji su seksualno zlostavljani i tako dalje, preko 500-600 muškaraca samo za jednu, da ne pričam za ove 3 i tako dalje. Prošli od 92. do kraja 95. i tako dalje, oni su kasnije bili zaštićeni svedokinje. Ostale su odvezli prema mjestu Hamzići u selu Šetići. Prema opisu svjedoka, ovdje se ponovo pojavljuje zloglasna Dragana. Majku su izveli,
sa mojim bratom, jer brat je plakao, naravno, ko malo dijete, on je još beba, tako reći, 2 godine. I onda je rekla ta cura koja je izvodila da povede i dijete i tako. Onda sam ja počeo plakati, oću mami i tako dalje. I onda, došao sam i ja na red i onda je ufatila mene za ruku, a to je djevojka koju su svi zvali Dragana. Ona me ufatila za ruku, kaže, aj siđi ti sada, kaže, hajdi sad ćeš ti kod svoje mame, nemoj plakati i tako. I onda me odvela ispred kamiona. Ja sam bio u potkošulji, ko bijela potkošulja i rozi šorc. Sam imao bos sam bio. Kosu sam imao ovako do ovdje. I samo kad ona se odmakla, tad sam čuo pucanj i ubod nožem u vrat osjetim. Znači ovdje. I tako kako nožem, kako me udario, vala, tako me i dole oborio. Zio je samo čudom preživio. Cijelu porodicu su mu pobili. Oca, majka u 9. mjesecu trudnoće, 6 sestara i 2-godišnjeg brata. Doca sam 5 sestri i jednog brata, i majku i oca. Nažalost, jednu sestru još nismo našli. Nadam se da dok sam živ, ako ne ja, možda će moja djeca, moje dijete biti tu ako nekad nađu to kosti, da mogu da ih sahranim, da ih ukopam na mezare ovdje, da budem. Sa ubicama svoje porodice Zio se više puta sastao oči u oči tokom suđenja za ratne zločine Beogradu. Imao je samo jedno pitanje. Da mi kaže samo zašto? Zašto su ubili jedno dijete od 2 godine, jednu majku koja je imala, znači koja je trebala sutra da se porodi. Jedna žena koja je trebala sutra da umre, da legne, da spava, da umre prirodno smrćnu, koja je imala 6 nešto godina. Zašto? Jel samo zato što ja imam drugo ime i prezime? Što sam malo crniji nego oni? Jel zbog toga? Samo da mi objasni. Ja ovog trena neću u sud otići, idem kući, ne želim više ništa da znam. Samo da mi kaže zašto. Da li se kaju? Da li išta? I ja ovako gledam, oni samo ovako. Ništa, znači, ne progovaraju, šute. Kozluk, Skočić i Šepak naselile su izbjeglice srpske nacionalnosti sa prostora Kaknja, Zenice i mnogih drugih krajeva današnje Federacije Bosne i Hercegovine. Za deportaciju, prisilno iseljavanje stanovnika Kozluka, Skočića i Šepka nije još uvijek niko konkretno odgovarao. Optužnice su uglavnom podizane za globalno počinjene zločine u Zvorniku, a u iste uvršteni i zločin prisilnog preseljavanja stanovništva ovih krajeva. Tako je pred Višim sudom u Beogradu, odjeljenju za ratne zločine, pokrenuto više sudskih procesa pod nazivima od Zvornik 1 do Zvornik 5. U predmetu Zvornik 3, novembra 2010. godine, prvostepeno su osuđeni opštinski funkcioneri Branko Grujić na 6, a Branko Popović na 15 godina zatvora. Suđenje za zločine u Skočiću vodilo se kao predmet Zvornik 5. U prvostepenoj presudi 6 je osuđeno na 72 godine zatvora. U međuvremenu Simo Bogdanović je umro. Međutim, apelacioni sud u Beogradu je 2018. godine preinačio presudu i samo 3 osudio za silovanja, dok su ostali oslobođeni krivice, uz obrazloženje da prisustvo optuženih na mjestu izvršenja masakra ne dokazuje da su oni učestvovali u zločinu. Apelacioni sud je za silovanje zarobljenica preinačio presudu protiv Zorana Đurđevića, Tomislava Gavrića i Zorana Alića. Gavrić i Đurđević su osuđeni na kazne zatvora od po 10 godina, dok je Zoran Alić osuđen na 6-godišnju zatvorsku kaznu. Ovim je zločin uveliko nagrađen i time dati podstreci da se isto može minimalno ili uopšte nekažnjeno ponovo ponoviti. Povratak protjeranog stanovništva započeo je 2000. godine. Povratnike je predvodio Fadil Banjanović Bracika,
čovjek kojeg će prozvati povratak. Zatekli su porušene vjerske objekte, zapuštena i u deponije smeća pretvorena mezarja, groblja. Kad sam došao, tada mi je bilo najteže, jer nisam našao ni krpce da mogu da sjednem u svojoj kući. Evo, sve je bilo pometeno. Prvo kad sam došla u Rićima, sam spavala u Hasanovoj kući. Pa sam prešla u Ajninu kuću, iz Ajnine kuće u Cafetovu, iz Cafetove u Golbovu. Iz Golbove sam onda u moju, sam napravila. Pa od moje te vikendice nisam zatekao malo te ne ništa. Nisam zatekao ništa, ali eto, šta ja znam. Većina kuća u Skočiću je bila čitava iz razloga što su te srpske izbjeglice živjele u tim našim kućama u toku rata. Nažalost, moja vikendica je malo izvan sela, pa tu nije niko živio, tako da je bilo sve poskidano na njoj. U mene je kuća bila porušena. Do ploče u prizemlju žena držala svinje. Ako nema ni džamije, nema ni mezaru, ni ništa, ni mog oca, ništa, našao sam ga tek kad smo počeli kopati za ovu džamiju, kad smo iskopovršili za temelje ove džamije, slučajno sam našao ništa svog oca. Kad smo ušli, jest nam policija rekla nemoj da bi komije šta god rekli da neće njima, ali kad oni počeli meni govoriti, onda sam ja njima. Da je to bio bunjak, da je to bila pijaca organizovana tuda, na tom Ramiškom dvorištu i harem. Dođeš danas čistiš, na primjer, tvoju kuću, pa onda drugi dan moju, pa harem, a u haremu šta smo našli da te mogu pisati. Što god je naši je tevci, a naši je kaši, kašoda, haljina, to je sve u haremu bilo. Čim sjedneš sa njima, oni se odmah pravdaju. Ne moraš postaviti pitanje. Komšija i ja sam i sad dan komšija, ostati bi s nas, šta nam uradiše, ko, nema odgovora. On ništa, jer samo viću nije nam ovo trebalo. Viće blago vama, vi ste svi ošli po inostranstvu, vidi kako opet ima da mi ništa ne imamo. Pa rekao, to niste i vi izbjegli s nama, da imate i vi kakve, nego i ostale, da pljačkate, sve ste odunijeli iz kuća. Rekao, znaš šta, ja sam samo njemu lijepo rekao, nosi sve što hoćeš, samo ja ti neću odobriti. Neću te halaliti, a znaš dobro da ćemo pred Bogom naći se i ja i ti, pa ćemo onda raskiditi račune. Sve kako je bilo rekla sam i samo mogu dragom Allahu učiniti dovu što mi je dao još pamćenje. Da ne zaboravljam, njemu se klanjao. Ništa više. Mi smo za njih po nečemu bili neprijatelji, ako nismo ni pucali, ni bili u ratu, niti bilo šta. Iz nekih njihovih razloga. Danas ponovo, kao i prije rata, ovdje se živi. Ponovo su Srbi na Bošnjake i obratno naslonjeni. Nereda i problema nema. A ako ih ima, to su izolovani ekscesi. Trenutno je glavni problem, kao i širom Bosne i Hercegovine, što danas pod nekim drugim pritiscima, političkim i ekonomskim, mnogi za sebe i za svoju porodicu traže spas u odlasku iz ovih krajeva. Meni je nepojmljivo da dođe neko sad bilo koga. Znači bilo koga. Da dođe nekog da istera iz kuće, ni kriva, ni dužna, ni iz njegovog da ga istera. Znači meni je to nepojmljivo. I zbog toga sam se vratio.